जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आज 5 सेप्टेम्बर शुक्रवार समस्त राशि राशिफल। तेबे प्रत्येक दिन राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जातु। तेबे आसतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशि विषय रे। आज आपणक पाई अन्य दिन अपेक्षा भल दिन हेबो। आपणको बंधु मानक ठारू पूर्ण समर्थन मिलिबो। आपणकर दैनंदिन कार्यशैली रे उन्नति आनिबाकु चेष्टा करंतु। परिवार रे नूतन अतिथिंक आगमन हेतु परिवेश सुखद रहिबो। आपणक चारिपाखरे रहुथबा विरोधींक चालको बुझिबाकु चेष्टा करंतु। प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य आपणको किछि धैर्य बजाय रखिबाकु पड़िबो। आपणक मन रे जे कोनोसी इच्छा पूर्ण हेबाकु जाउछि। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशि विषय रे। आज आपणको टंका संबंधी समस्या पाई जड़े सहकर्मी साहाय्य नेबाकु पड़ी पारे। पिता माता आशीर्वाद रे आपणकर जेकोसी काम समाप्त हेबो एवं आपणक व्यक्तित्व रे मध्य उन्नति हेबो। जदि आपण कोनोसी आईनगत मामलारू दूरई रहिबा तेबे यह आपणक पाई भल हेबो। बैंकिंग क्षेत्र रे काम करुवा लोक माने एक भल योजना रे निवेश करि पारिबे, जहा आपणक पाई भल हेबो। आपणक पिता आपणको किछि दायित्व देबे, जेउ थरे आपणको शिथिलता देबारु रक्षा करिबाकु पड़िबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि मिथुन राशि विषय रे। आज आपणको व्यवसाय रे भल सफलता मिलिबो। आपणको बंधु मानक सहित किछि समय बिताइबार सुजोग मिलिबो। आपणकर कोनोसी पुराणा रोग वृद्धि पाइबो, जहा आपणकर चाप को वृद्धि करिबो। आपण बंधु मानक सहित बहुत समय बिताइबे। आपण काम रे व्यस्त रही पारंती, जहा आपणकर समस्या को मध्य वृद्धि करिबो। आपणको कोनोसी चाकरी संबंधी काम पाई कोनोसी स्थान को बाहर को जिबार सुजोग मिल पारे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि कर्कट राशि विषय रे। आज आपणक पाई बाणी एवं आचरण उपर नियंत्रण रखिबार दिन हेबो। आज आपण आपणक जीवन साथी को बाहर को बुलिबाकु नहीं पारिबे। बहुत दिन परे जने पुराना बंधु को भेटी खुशी हेबे। पिला माने आपणक आशा पूरण करिवे। आपण किछि पारिवारिक समस्या विषय रे चिंतित रहिबे। आपणक काम आज आपणको एक नूतन परिचय देव। ऑनलाइन व्यवसाय करुवा लोक माननकु टिके सतर्कता रहिबाकु पड़िबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि सिंह राशि विषय रे। आज आपणक पाई एक साधारण दिन हेबाकु जाउछि। आपण एकाठी बसी घरोई समस्यार समाधान करबा पाई चिंता करिवे। परीक्षा पाई प्रस्तुति करुवा छात्र छात्री कठिन परिश्रम करबाकु पड़िबो। आपण घरे अतिथि आसीबा हेतु परिवेश सुखद रहिबो। आपण आपणक खर्च को नियंत्रण करबाकु चेष्टा करिवे। ऑफिस रे पदोन्नति पाई आपण बहुत खुशी हेबे। आपण निज घरे पूजा पाठ आयोजन करि पारिबे। आपण खर्च संबंध रे एक योजना करबा उचित। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशि विषय रे। आज आपणक पाई आय वृद्धिर दिन हेबाकु जाउछि। आपणक बॉस आपणक काम रे बहुत खुशी हेबे एवं आपण किछि विशेष लोकन को भेटिबे। किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना बांटिबा जोगु आपण आज विरक्ति होई पारंती। आपण कोनोसी विरोधी द्वारा प्रभावित हेबारु बंचिबाकु पड़िबो। जदि आपण ठीक समय रे आपणक काम समाप्त करंती तेबे यह आपणक पाई भल हेबो। विदेश जिबाकु योजना करुवा छात्र माने एक भल योजना विषय जानी पारंती। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशि विषय रे। आज आपणको आपणकर काम पाई अन्य काहा ऊपर निर्भर करिबाकु पड़िबो नाही एवं जदि आपण अन्य काहा विषय रे कथा हुअंती तेबे सेमाने आपणकर असुविधा को वृद्धि करि पारंती। आर्थिक प्रतिबंधक आपणको असुविधा पकाइबो। आपण आपणकर चाकरी सहित एक पार्श्व व्यवसाय आरंभ करने विषय मध्ये चिंता करि पारिबे। जदि आपण यात्रा को जानती
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଲସ୍ୟ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଯୋଗୁଁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଥୋପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା କାରବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରୁ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କିଛି କାମ ପାଇଁ ସହଭାଗିତା କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ମଜା କରିବା ମନୋଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।